नमस्कार बंधुरा अनामिका किचेने सकलके स्वागत जानिए आजकेर भिडियोटा स्टार्ट करछि। छानार मध्य मयदा सामान्य परिमाण हलुद नुन और चीनी दिए छानाटाके मेखे निয়েছিলাম। तारपर कड़ाइर मध्य तेल दिए दिएছিলাম। तेलटा गरम हয়ে एले छानागुलो बड़ागुलोके आमी ছেড়ে দিয়েছিলাম কড়াইতে লাল লাল করে ভেজে নিয়েছিলাম। তারপর কড়াইয়ের মধ্যে তেল দিয়ে শুকনো মরিচ ফোড়ন দিলাম, কোড়ানো আদা দিয়ে দিয়েছিলাম, আলু ছেড়ে দিলাম। তারপর সব কিছু ভালো করে নাড়াচাড়া করে ভেজে নিতে হবে। তারপর মশলাগুলো অ্যাড করলাম, হলুদের গুঁড়ো, পরিমাণ মতো নুন, জিরের গুঁড়ো, শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো सब किछु दिए भालो करे नाड़ाचाड़ा करे निয়েছিলাম। मशलाटा कषे आसले तारपर अल्प चिनिओ दिए दिएছিলাম परिमाण मतन सामान्य मिष्टि मिष्टि होले भालो लागे। तारपर परिमाण मतन जल दिए दिलाम। आलूटा सिद्ध हওয়া पर्यन्त वेट करते लागबे। आलूटा सिद्ध हয়ে एले बड़ागुलो छेड़े दिते होबे। एकसाथे सब किछु दिए भालो करे नाड़ाचाड़ा करे आबार अल्प सिद्ध हওয়ার জন্য দিয়ে দিলাম। साथे চেরা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিয়েছিলাম আর ঘি দিয়ে দিয়েছিলাম। তোমাদের কাছে রেসিপিটা কেমন লেগেছে কমেন্ট করে জানিও। আর যদি ভালো লাগে তো লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। বাই বাই সবাইকে।